Yo, салом алейкум ва тамоми подписчикои кома таҷи хеле шид видеои соз напархондона. Имрӯз медонед чӣ гапа? Альянс Арена бозӣ Бавария Кёльн. Агар Бавария бозиша бой буда, Байер чемпион мешавад. И Байерра шарф шаеси чо ма омадагим. Балчикои Бавария нав дара уру дидеся деуна шидаган карочи. Фаҳмидед? Ма барока гарм пуштмонде ки ба ҷош кардам ки هیچ کانال بیناشه برای خود ویدیو رو تماشا کنید بچه‌ها لایک و نمونه اینستاگرام ما چیه همینجا ده و داش خیلی ویدیو سر میشه یو مردم گرمی بیسو اومدگان دیمونه که برام خش دست میده так چیه بچه‌ها جای ما اومدگیم پولی برای فانات‌های باواریا هری کین این روز گل میزنی یا نه футболку Гариньяну. У нас что бара? А вот дальше мерем. Так. Сборник Германия футболкой на обромадош. Музыка баланья ширастай кие футболист. Хишка. Ва ина ёш бафким да гостевоян. Точно что соз намедону. Соз да. Ва дальше шарф, парфуш. Я там мигрим патичко да подарка кнучхила. Я та не я дута. XS размерошон аки хушуан кун демон аки поён да бодаш ҷояй полни да бурай Бавария да бурай фанатои Бавария ира комментария да бнесе кияд Гереро Ноя Алфонсо Каласио Томас Мюллер гардаша кан янгирифтиям так бародаро иҷа ҷои нодидояй о ҳамин лабои мардаме ки миёян ҳамин тарафо ку сентро шава мегарда иҷа ҷой ҳамҷоя марам ҷой нода омадагим хулосаи гап ҳамиҷара ман аниқша намедонам вақти Бавария чемпион мешава ку празднувад мекуна ҳамун чемпионшавиш анамҷа боша ҳамун чи конкрет ниша намедонам деонагиёзи рона як соат пас чӣ сар мешава бо футбол ва ман ҳамҷа ҳаракат мекунам ва е бача мара дидия шарфи Байер дорам агар бинан шаташаб мекунам дар дурини бозӣ хай ҷои нодорам дидем бо дашти мерем бо хай тамошои футбол ва ба ҷои зур ягон ҷое ки бо зури баъд чир омад иҷа чӣ кукешаниё намедонам рафтем бо дашт так шербачаҳо иҷа ман намедонам чи яктон комментари дакадон бидонен бинависен ҳатман иҷа ҷоя чия чишнесегаҷа аполлони мевисисиқони редитимиқони максимилиони так ам хеле нависагай и якам ҷои ҳамон нойдоя охи сояги кома тоҷик вакяно ғавз пуштагим ҳаво гарани гарми хушояна ки охи айта шарф чиша дорум байра дорум агари хеле либоса бикашум бугӯи гармак бигардон эй хинакак яне соз бигардон шарфи байра мебинан она шоба кома тоҷика шаташаб мекунад қайҷа ҷои ҳамон нойдоо шер бачаҳо ман намедонам ҷои хитон комментар да бинависинам баша девунаги бача ҳамҷара шояд бисёриётон соз надонем иҷа ман якум боре ки Бавария он дада ҳамҷада бачаам қати тарафи анусу сурат гирифтагим дар инстаграм ина бо сураташ девонаги бувакне таҷона наздик шудестем ку коммент да бинависем ки намирӯзи аз 3-4 та гол мезана охи оне против FC Кёльн ина охири видеора ай пеш съёмка барои шумо ва уже бозида 15 минут мондага бахшиш ним соат карочи дромадан дози ҳамча бояб дуроем уже тамом иншалло дигар роса айдри стадион неше рафтем девонаги ям фанатаи хулиганов
بازی هرچه یک رفته داشت کیون مامنتو ساز را و در بسیار روسیا هرچه یک بوش کسی هم باور یک باره نیست بزرگ تو دم پشت نمیچست نشیم خیلی برای با چمپیون نشید یعنی سوه شو بیمانه کیون هم ساز بوش کسی خیلی کم برای نمیدونم بلا Müller نداره یازو وکیلش سیچان یا بیناتی ضربات بس کمان با فکرم پینالتی شیگابچی برای نشون ده اگر پوشو چی باشه پینالتی ها یه فلاژو که بعدش هم با کوای افسای نبوشه یه سیستم بار بشه و چی کم هم بود اگر همونجا پشت نه اگه نمیدونم در نمیکرد یعنی میزدش پای راست اونا شده گل از میبینید tak penalty نبود короче penalty نبود او تراوما گرفت کینگسلی کومان با جای موزیالا در اومد tak 50 minut آزم 0-0 داشته رفت Matis Tel pas Thomas Müller Sagrachakes Dışarıkaz kaydı de momenta onlar şov var ha tak zaman açtı Alfonso Davies durmadı Tarih mezadı Bacaya golcunun çağında onu dedi yakın buraya hem olmadı Bundesliga kuzi bavar tanışıyor Kimmich ve Tadic ve Alfonso Davies. Biki tam sasi. Pas Goretzka. Tadic'ın karid olmuş. Thomas Müller
شهر بچه‌ها جون خیلی کی دیده بازی تموم شد بازی باور دم نوبرید یه وقت دو قسم کنم خیلی رسوندم با شهر لیورکوزن یعنی بایر قتی نه دارد سه کس زوری کسی طرف تا یادم خیلی همه نگاه میکنه بنا میخوام برای خش بچه‌ها لایک نمونه خیلی ما داش بو ویدیو کدا پارتا میکنم حرکت میکنم ان شاء الله تو ویدیو دیگه رحمت یک چیز دیگه ما بگو افیر میبرم با خودت تو نبره بو کانکا افیر رو هم بدروی